Salom, Asya salom, salom, salom. Farzanda sozan inşallah. Xudo bashkir hamad naz Asya bunu. Kasi gum shudaysan ki xudosh gum shudan girad. Assalomu alaykum, salom. Yasmina salom. Салом алейкум дугона сози кудако соз худо башкур наз шумо чӣ хелен созен. Салом нилуфарҳои зебо салом. Келинҳои замонавия дуюмша кай меброрина. Кай продюсеру ҳамун воёшон ҳамашон касе ҳастан ҳавоё кай нависан брорли лайк раҳмат салом. Салом Нилуфар салом. Сиёвуш чӣ хел ҳумучӣ кардамонин ман низ модар ҳастам раҳмат майлш мана Сиёвуш манам ҷа шишта хулиганӣ кар ба овардам ҳамдаҳан треза шинондам ша гуфтам камтар шинад ором мешад бо намонда кор бурӣ карданда. Салом апаҷон салом. Шукронаи худованд созем. Илоҳиам сиҳат саломат бошед. Рухсола апаҷон ватанмон тинҷӣ амонӣ навз ҳама. Нигина салом. Нилуфархон салом. Ясмина кӯя нишончи Сиёвуша мана Сиёвуш. Салом Нилуфархон салом. Нигина ин хонума салом апаҷон ман зан ҳастам салом. Дугона шуморо ҳама нав мебинад духтари хоксори раҳмати калон. Номи худтон чист? Номи манам Нилуфар. Салом Нилуфар салом. Нилуфар почо кай мераванд ватанда? Кай раҳо кушода шаванд мебиён насиб иншолло. Раҳоя интизор ҳастем. Мошалло пашба монанд. Салом созен Нилуфарҷон. Зуҳро салом. Чӣ хел шумо созен? Ҳанифа салом. Нилуфар салом. Ҳама каса ба чӯ кору бори бегоҳи рӯз дамонам ужин кардем куда ужин додам имрӯз картошка пухтам. Картошкаҳои пухтам додам шунои ҷамъ кардам баъд гуфтам камтар шинам ба ҳазур. Хостам ягон видео монтаж кунам гуфтам биё эфир кунам дина видео монда будам имрӯз эфир кунем камтар суҳбат кунем баъд бо бадтар видео монтаж мекунем. Ҳанифа салом. Шумо чанд сол? Ман таваллудам 93. Апаҷон аммо равғанам мумкин нест апаҷон барои сараш барои ман вай равғаное ки нишон додам бовар кунед ҳама вақт ҳар дафъаи саршӯиш намекунам кае ба ёд расадагар кае ба ҳазур бошам баъд 1 соат 2 соат пешаи саршӯиш мекунам мемонам шояд ба сарша мешум бисёри вақт аёдам меброя карданда. Нилушка мана хона дашта расмкашӣ дорад. Худо мекаша сараш дард сар мешад. Охир сараша ман мепечунам. Ягон вақт мепечунам ягон вақт не. Апай хосият салом. Чӣ хел шумо? Ҳолам да карантин не? Карантин дечка нест. Салом алейкум салом. Ассалому алейкум салом. Кай бо видео мешавад? Зуҳро Насиб пага. Ки буд сообщениёшонро далит кардан. Салом ҳама каса салом. Ошхонаи хоҳарон. Аҷоиб ку ошхонаи хоҳарон. Апай хосият шумо. Хуб кардем эфир кардем пазмон шудем нагӯен камтар эфир кунем гуфтам. Рухсора Нилуфар нест куҷо ба Нилуфар хонада 6 та расмкашӣ кардиста. Апай хосият эфирҳои шумо тамом шудан ё ки не? Салом. Ман зан ҳастам номи Мариам ҳарду мо ҳамсол будаем. Мариам бону нағз кун. Салом духтаро салом. Салом апай Нилуфар салом. Ҳама каса моям дастгирӣ кунед. Ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. Мана тамошобинони гиромӣ меҳмон шавед кани ошхонаи хоҳаронда. Ман ҳам 93 се фарзанд дорам 2 писар 1 духтар. Нағз ку
Нигина салом таҷмама шумо кадом катан фикр мекунем? Ясминка салом. Чира гуфтен? Ман аз Қазоқистон. Нағзку ай худи Қазоқистон ва тарафада чӣ гап? Салом алейкум созен хубен фарзандо созан Нилуфар ман зан ҳастам. Раҳмат соз хуб шумо чӣ хел? Созан манам ҷо кӯдако корбор фақат кӯдакои нигоҳ кардам. Ва Нилуфар наз худо ба шукр шумо чӣ хел? Сабри салом апаҷон шумо беҳтарин бони тоза овозада ҳастен. Раҳмати калон барои гафҳои нағзатон. Раҳмат. Дигона ҳамин мора то 14-солагира бибим равған мекардан. Саратон мулоим мешавад мегуфтанд. Барои ҳамин шакидан гиред фоида накунатан залар намекунад. Нагӯен ҳам хел буд. Очаи манам ҳам хел будам. Биби ман то вазира мегуфт ки мотонда рӯған кунем. Мегуфтанд ки то ҳозира очаамшон бибимшон мегӯянд ки ҳамин сари кӯдак да вақте ки мисалан хомаки сари кӯдак вай ҳастай мегӯянд равған молем ки то ки шамол накашад мегӯянд. Уни сиёвушта ҳамин зимистони дароз мекардам. Масъалаи Ҷонсонс бебиам мекардам. Шарт нест ягон рӯғонои зағиру дига чизо не. Ҷонсонс беби мекардам нағзар. Ташаккур Нилуфархон. Саломат бошен. Салом апай Нилуфар. Салом. Ман дар ғарибӣ видеои шуморо интизор, раҳмати калон интизор ҳаракат мекунем тез видео шавад. Сиёвуш двай рӯз якта тупча додам сиёвушта ҳамҷода 6 буд. Чӣ хелай тупчаи аин решотко бировардай ман ҳайрон тупчаи ғалтондай гум шудай. Як тупчаи калон буд майдача набуд. Чӣ ба номи шумо? Ин номи духтартон як хел. Сафия Бону видеош ҳастай мехед дромада бинен ё ки нависен ҳастай. Бо хушрӯтар фаҳмудтар фаҳмондагӣ ҳастам. Салома алек нагрифти охи удалит када. Охира успех накардам то шумо. Ҳамин нав сообщени шумо навбати сообщени шумо буд ки удалит шудак. Барои ҳамин ба гуфтам ки чӣ нависаден ки удалит карден. Нилушка дар куҷо? Хонада шиштай рассомӣ кардам. Ҳама лайкро зер кунем. Сиёвуша нишон мана сиёвуш лайкра шумо бекорен. Нав бекор шудам эфир кардам. Чӣ ба ягон кор доштем? Саломи калон аз Ӯзбекистон Бекобод. Ҳанифаи сиёвуш эфирда иштирок кардеста намондеста ки гап занӣ. Фақат ҳамина нигоҳ кунем. Мана бибинед чӣ хел дод задеста. Салом алейкум созен хубен кӯдакотон созай Диля салом. Наз худо ба шукр ҳама соз. Шумо чӣ хелен созен? Сабри раҳмат. Салом духтаро салом шавҳартон чанд сола чӣ хел шинос шудагӣ ҳастен? Рости гап аҷоиб шинос шудагӣ ҳастем не ки қиссаи дурадароз аз ман фаҳмонам шуда 1-2 соат мешавад. Барои ҳамин шавҳарам биёянд агар насиб иншоалло раҳо кушода шаванд ҳатман шта ягон видео мекунем. Ҳамаша бо мегӯем хушрӯ мефаҳмонем. Ясминка рост гуфтен. Зуҳро дар он ҷо ҳаво чӣ хел мода гарм ё сел? Вай модам имрӯз беҳад гарм шуд. Не ки бегони рӯза ҳаво хушроҳак шуд салқина ки нағз шуд. Ахеда чанд рӯза ки беҳад ҳаво гарм ки рост дугонаҳо. Саида салом Нилуфар хайрият эфир кардӣ зиқ шуда шида будам. Нағз ку номи холаи ман Саида, номи ҷияни манам Саида. Шумо чанд солаед? Ман таваллудам 93. Бале рост очаи ман ҳам дар сармон равған мекардак. Равған мекардам. Салом Нилуфар чӣ хел сози кӯдакот созан? Ман имрӯз видеои шуморо тамошо кардам. Питсаи туркӣ карде. Питсаи туркӣ кардем. Раҳмат ки тамошо мекунед видеоҳоям. Аисфарон Аисфарон ҳастен ки ман Саида
пурсидистанд. Тез бирорен видео майлиш. Ҳаракат мекунам ки видео тез шуд. Сиёвуш мана сиёвуш бетоқати кадистай. Бирорем шай ҳаминҷа. Инҷа истам ман тада мячик тя. Маня. Несветно. Такам так торик. Ман мухлиси шумо раҳмати калон ки видеоҳоморо тамошо мекунед. Салом апаҷон, ман зан ҳастам. Дар тарафҳои ғарибӣ гаштем. Видеоҳои шуморо интизорем. Раҳмати калон. Ман ҳаминҷа да кӯдако кати ҳаракат мекунам ки бо видео бисёртар шавад, не ки бо ҳам хеле шавад. Не ки бо бисёриҳо менависанд ки влоготон иқа интересни нест, гуфта бо ҳаракат мекунам ки видеоҳое ки шавқовар шавад, ягон чизои нағз бошад ки сёмка кунӣ. Ҳатто ҳар рӯз як чиз сёмка кардан мондан намехоҳам, ки то ки бо нагӯянд ки ҳама видеоҳотон як хела. Барои ҳамин дер видеоҳо мешавад. Сабри апаҷон, ман зан ҳастам. Доим шуморо ҳасан мехонам. Чӣ гуна хонаводарӣ озода доред? Раҳмати калон. Салом Нилуфарсози, ман Алматом. Ман 4 фарзанд дорам. Ман фақат шуморо тамошо мекунам. Раҳмати калон. Чӣ фақат мана бо занҳои тоҷик ҳастанд бисёр ва каналҳои зур доранд, видеоҳои нағз мекунанд. Обуна шавед, ваём тамошо кунед. Саломсози нағз. Хуб, Сайдахон, ман истифода карандашои куҷо кардӣ? Дасти чап кати мана ромбо мекашем. Чӣ ба ин нугаш нест? Тачилка кати тачит накадин? Вот это ромбо. Квадрат шахатон кашенди, а? Вот это квадрат. Хайзана карандашо дигаришон куҷо шудан? Шашум лайк. Кам духаро раҳмат. Бо чӣ кунед? Каши нохоҳи шумо ман бинам. Салом Нилуфар аз Татаристан. Созен салом. Наз худо ба шукр. Шумо чӣ хален? Созен. Нишон мана Нилуфара ҳозир нишон додам. Салом Нилуфарҷон, ман кати шумо як маслиҳати корӣ дорам. Чӣ хел бо шумо ба тамос бароям? Дастархан таҷрид ки Инстаграмда нависем ҷавоб медиҳам. Моз яду кас нависондай. Рости гап сообщениёшона хондаму ҷавоб надодам шунам. Лайкро фаромӯш насозед. Ошхона раҳмат. Саломат бошед Зуҳро. Гармисел манош гарм бо шамоли гарм ки фаҳмо. Тараф хондестам бо ҳам ҷавоб додестам. Агар ки ҷавоб надиҳам ҳамаша хонам успед мекунам. Салом сари чӣ хел равған мемолед? Видеои охирина бидед, ҳавайда нишон додагӣ ҳастам ки чӣ хел равғанои влоги охирина бидам. Чӣ хел равғано касторови, репени, оливкови пешвақт мемолидам. Салом аз Тюмен, аз мо борон хунук зурку камтар хунукаи сироӣ кунед лабай. Инҷа беҳад гарм. Нилуфар да чӣ кор? Ман рассомӣ кадестам. Салом алейкум. Салом. Чӣ ба гапои ман намеравад? Чӣ ба гапотон омадеста ки мана ин гаптон омада хондам? Нилуфар, шумо дар Россия туй шудага? Не, ман Тоҷикистонда туй шудага ҳастам. Чӣ ба 23,000 обуначӣ дорем? Дар эфиртон ай 100 одам зиёд намешавад? Намедонам ростика барои чӣ хел. Барои ки мумкина дер эфир мекунам, барои ҳамин. Нилуфархон, илтимос ҷавоб тиен. Ҷавоб додам ку мо мухлиси ашадӣ тусем. Нилуфар чанд сола? Раҳмати калон. Ман таваллудам 93. Аҳамият настием дугуна ҳар одам ҳар Нигора. Нилуфархон, салом бачаҳо, ҳама нағз, худо ба шукр ҳама нағз. Нигора бону, шумо чӣ хел созен? Да. Чӣ хел навис? Шумо инҷода накашидем, ма ягҷода инҷа маълум нест, ягҷода чия? Ана шид. Беҳтарин, раҳмат. Ҳамин
ҳавли видео мода маъқул. Ҳамин хеле видеоҳош мода маъқул. Маълиш мекунам видео тез-тез. Намедонам куҷо кардем шумо фломастерҳоя. Кадом сол шавҳар биромаден? Марьям соли 2015 моҳи март буд. Лайкро фаромӯш насозен. Ягон гармӣ ҳастай. Салом ба дасти чап менависем. Не дасти рост кати, ёзи дасти рост да телефон буд, барои дасти чап кати навистам. Салом алейкум, салом ибодат. Ок, раҳмат. Апа Нилуфар шумо назем ибодат. Ман қапидам. Ибодат буну наз худо ба шукр шумо чӣ хале? Тахмина салом Нилуфарҷон созен, хубен фарзандо созен сиёвуш. Сармака фонди? Тахмина бону раҳмат соз шумо чӣ хален созен? Салом аз Москва, салом. Нилуфар дигар Россия намерен? Не, ҳоли рафтани нестам рост дигар. Бо ҳоли худо медонад ки чӣ гап мешуд оянда. Салом Нилуфар шумо назм кӯдакотон дурустми? Наз худо ба шукр шумо чӣ хел созен хубен? Барои чӣ равған мемолен? Сари Нилуфарда барои ки муш беҳад хушк, беҳад тунукай муш, барои ҳамин ман равған мемолам ки то ки камтар нақстар шавад ту. Назан сиёвуш, сиёвуш, ана диди на сиёвуш, ана апаша задеста. Сиёвуш. Назан. Шумо калон ку шумо назанед. Теша, ма. Хай дигари май чика биёр ман вай кунам. Сиёвуш пасам. Ҳози мана ин кашад апаш каштест. Ҳози. Тез апаш. Ана шид круг кашид. Ма. Салом Нилу. Қолиндат нашиштен чи? Не. Наштем. Ҷо кофтесе барои гилемшӯӣ. Дур шинен ҷоно, на бо рушда назанем. Ҷои гилемшӯӣ, қолиншӯӣ нестай, барои ҳамин шиштем. Бунафша Алиева. Нилуфар. Ман ҳам оста. Ман ҳамаи занҳои тоҷикро подписа карда, фақат тоҷик. Силсилаи тамошо мекунам. Раҳмати калон. Рухсора Нилуфар. Қаламоша намедонам куҷо кадай ки беқалам. Партоша. Айтреза партоша. Нилуфар хоҳар дар Инстаграм муждат. Нилуфар Малир Дилябонур шумо дар роҳи сафед эҳтиёт кунед. Нависен ман ҷавоб медиҳам. Куҷо мебурӯед? Охай вай иску ба партоша. Вай курпачаи иску ба партоша. Нагиша як тараф кунша. Я худои ман. Суратои туй нестай. Телефонда нестай. Ох, худои ман. Истиста. Истигзар охи. Партоша. Пашай партисте. Шит тамом. Ау. Шинен мячик бозӣ кунем кати сиёвуш. Салом. Намедонам. Амина салом. Дар Екатеринбург ҳозир борон хунуке. Нилуфар. Чӣ хел наз тарафош мусалқин. Вай хона равума. Сайда ҳамин тоҷикбо ҳайрон меши чанд солаи каш карде. Вай хай одамоди шавқовиён яксола шудан. ҳозир мезанамша Нилуфар. Нормальни бозӣ кунад. Теша мячикша. ҳозир ман дигар мячик оварда сиёвушта метимагане. Сиёвуш Амина вай 30 май яксола шуда буда. Накун. Салом алейкум, салом. Нилу расми кия тасвир кардеса? Намедонам расми кия. Ай хаташа боша.
یا ایسیاووشا اپای نیلفر شما دیپلم دارین؟ ها دیپلم دارم، من همین زمستان رفته گرفتم شه. رحمت ناز الهی همه وقت ناز باشه، کودکاتون شیرینکاتون خداوند از چشم بد نگهبان باشد، آمین. رحمتی کلام برای خیر خانهای خوب. نیلوفر خولیگانی نکن میزنم شب. زکیه سلام. سایده آدم دا حیران نشد من با نیلوفر من دا نزن سیاوش کتشته بازی کن خیلی نزن اوستا پرتو آدم دا حیران نشد با اینترسفت میکنه زیج گب نه پرسان روست. سلام اپای نیلوفر سلام. تیز ویدیو کنین با در غریبی در خانه شدگی ویدیو نیلوفر بلوگر داره ویدیوهای دیگر. رحمت که ویدیوهامون رو تماشا میکنین این سری ها نه وای طرف کتی بازی کجا نه که من ایست داشتم با ایست گذارم گذار من آه خدای من این خانه داشتیم مولتیک تماشا کنیم من نشد گیرسی آور آنا اما اپای نیلوفر شما نغزن نغز خدا باشکر شما هم نغز آخی چقدر نغز بارون امروز بهد گرد 3 روزه تاجیکستان ده بهد گرد با همه شبی خوش. ساعتی ما قریب 10 شد. سلام علیکم نیلوفر خوبین؟ کودکاتون خوبن؟ در تاجیکستان چه خبر؟ دنیای رنگینی کودکان سلام. ناز خدا باشکر کودکا هم ناز شما سازن آخی تاجیکستان آرامی تینجی دیپلم ای چی گرفتین؟ دیپلم ای دوشنبه اکوهاز میمونه همه کارا برای شما سرد میکنم. شما رفته جشته بازی کنه نیوی ای دانشگاهی تجارتی دوشنبه کمرسکی اونیورسیتیت گرفتم بانکوسکی خوندم من. سلام اپای نیلوفر سلام. یک بار تلفن رو نگاه میکنم یک بار باید طرف که یک کار نکنن کودکا. سلام نیلوچه شیرینک سلام. دخترچه من هم حالی 9 ماه هم شوخچم هلاک میکند به خدا نگوین. یک دخترچه دارین تمام چی حالی؟ سلام ساده خدا باشکر نازنین صابیر سلام. رحمتی کلام 7 نفره خیلی نماشون نویسین کنی. سلام اپای نیلوفر شما نازین ناز خدا باشکر شما سازین خوبین؟ نیلوفر بافندگی را دوام دادستین؟ نه آخه هیچ که فریاد نکردک هیچ که یاد ندادک بافندگی هم که خودم یک نمودش تنها یاد گرفتگی هستم تمام هم چقدر رشته ای که بود همش بافتم تمام دیگه چقدر با اثر شده با بافتن نمیخوام با یگان خیلی دیگه خیلی شاید گیرم محاضی هم که پرستای امین رخی راست گویم هم خیلی بافته میتونم تمام. یک روز رفتیم تمام دیگه تلفنم نکردن نپرسیدن که جاش دین چیکار کردین چیکار نکردین دیگه منم نپرسیدم راست دیگه. سلام علیکم کوخنیا آسیا سلام. سلام پسرچش ندارن آخی سیاوش 1 ساله شدک. در بانکیری خوندن زور نیلوفر راستی گپ من همه سال بانکیری خوندم من ده معقول بود منم خیلی نغز میخوندم که تو که همین کار کنم همین میوبان کار میکنم گفته لیکن من 1 ماه کار رفتم گفتم که نه این کاری من نه برای همین 4 سالی که خوندم همین 1 ماه کار کردم بانک ده دیگه نخواستم دوام دادن برای همین. و حالم سلام دارین 1 ساعت تمام شد ها خیلی آدمایی هستن که نمیدونن برای هم سلام میتن بعد میدونن. نیلوفر من مثل شما 1 پسر 1 دختر دارم نسکو دادای نیلوفر جم نامدن از روسیه اپای نیلوفر آخر ها محکم کامیرا شده شود نصیب انشالله حتما میبیاین. شما بسیار یاد میکنین شما رو بسیار یاد میکنین ولاگتان تمام نشد تست ولاگ نفر
Малыш, мамин 10 دقیقه زیاد ویدیو میکنم نه که ای 20 دقیقه بسیار نمیکنم که تا که از حدی بد نشود دلگیر نشوند آدم برای می کوتاه کوتاه یه حرکت میکنم تیز تیز نه که همین تیز تیزش حالی نشده است. تولد پسرچه ما عمرش دراز کنند پسرچه شما عمرش دراز کنند دیلیایم نازنین نازیان زرینه فاطمه مهینه سمیه ساکینه سلام همتانده رحمتی کلان که تماشا میکنین سلام سلام چخل ناز این هر ندارونین آخریم 70 کس شدیم چی بود دیگه هیچ کس نمی نویسد سوشتم تی آخی آخی نمیشد این سمالیات آی خدای من باباش بیان با باباش بگو سمالیات من نتونم سمالیات کرده جون من نمیتونم سمالیات کرده سیاوش من Ana. Kani خیلی موضوع در یکون موضوع گپ زنیم که یکون موضوع خدای من کنی ماما ای وای میخوای خودتون سازین شما سازین کنی من در نشان تین چقدر میسازین شما ما آنا تمام سر شده من همین اگروشکا اینجا دا تیت کردگی نه ما دا یکون اگروشکا در کار نیست اینه دا ما رحمت اپای نیلوفر نازنین فاطمه مهینه سمیه ساکنه مهمون مایم شوید سلام اپای نیلوفر بافندگی قدیما بیاین یک جای میاموزیم من ویدیوهای شما تماشا میکنم مهندس ویدیوهای تماشا میکنم نه که با سرامون نمیفهمم خوش رو برای همین اولش اگر که یاد بلشوی کنم همین اولش یاد گیرم من ای خدای من نکن شوخی نزن شا یاد گیرم اگر بعد علاقه وقتی که ویدیو تماشا میکنی میفهمی اما نمیفهم چی میکنی؟ ما من نمیتونم اما نمیتونم من یک سش این طرف یک سش این طرف آخه حاضی من شما نشان دادم که چه خلق نیست سمالیو هاشی میگه من تلویزیون کشم یا خدای آنا بیا همه کتی خیلی این سیستم اگذارم نبینم جد چه حوال کردم همه کاغذهای کنده ور کرده من بیا اینجا شنه یه دور
چی گپ زده است برای همین من وای چی باید دمانجی؟ قاق شوانوکتا برای همین اولش قاق شوانوکتا برای همین اولش یاد گرم بعد علاقه ویدیوهای تماشا کنم میفهمم من هنوز نمیفهمم وقتی که ویدیو تماشا میکنم کنی شما من اینجا آمده من کودکای ایسی آوردم زولیا سلام علیکم نیلوفر شما نازمی من عزیز طرفشان شما کنم реклама میکنم اینستاگرام دا نویسین حتما جواب میسیم دیگه اومدنی نیستین نه حالی اومدنی نیستیم سلام اپای نیلوفر سلام نیلوفر حاضی میفرویم بعد منم میرم شما هم میریم سلام به همه من دیر کردم چه نه نگویم دیر کردم من حاضی منم گفتم که من سبشنی تا آخرش خونم بخری خوش کنم تا آخی فرزندان ناز میبینم علاقه من هم مثلی فرزندان شما فرزند زیاد آمین الهیم شما هم صاحبیم فرزندهای خلیگانی شوخ شوین نرفتاز من نیستم کودکتون نمیمونن گپ زنیم همه خیلی میفهمن که افیر سجده همه خیلی کاربر سر میشه بس کشتین شما اپای نیلوفر چند ساله من تولدم 93 سالم من هم نیلوفر نام دارم از ناحیه رشت هستم لیکن این تلفن کم است برای همین نامی اکام است سلام نیلوفر بانو هم نام ابای همش بجندنی پرستم حالا میکشم با میفرو با چیکار کنین سیاوش کم کم راه میگرد هست بیا سیاوش علاقه خیلی راه میگردد خودش سلام اپای نیلوفر شما بخیر سلام زکیه کی کینای ترکی تماشا میکنن اپای نیلوفر شما تماشا نمیکنین راستی که من کینای ترکی تماشا نمیکنم من تنها یک کینای تماشا میکنم کی نامش запретный плод هست یول و چی میکن و توجیکی که نام شمیفتن ایادم پرومد запретный плод گیم هازی تمام شدگیه نه کسی هم کش سر کردیستن گیم حالی سنتیابرده سر میشه اکتیابرده میشه فقط هوای کینای تماشا میکنم تمام شما چند سال هستین من تولدم 93 سالم مایلش تماشا نمیگیرم با همه خیلی گو همه من مایلش تماشا نمیگیرم رحمت کی ها نویسین چقدر من مایلش تماشا نمیگیرم خیلی تا دیدار آینده ایست من